बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं अफसोसनाक खबर से। इस्लाम आबाद के इलाके सेक्टर G72 में सिलेंडर धमाका हुआ। दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए, 12 जख्मी। धमाके से मजमूई तौर पर 4 घर मुतासिर हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मलबे तले से मजमूई तौर पर 20 अफराद को निकाला गया। घर में शादी की तकरीब थी, मेहमान मौजूद थे। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। जबकि ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वाकया सुबह सवेरे पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। मजीद ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहाँ पर जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा फौजिया अली से। बताइएगा फौजिया। जी बिल्कुल, अफसोसनाक वाक़या G72 में जो है वो पेश आया, जब गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और उसके बाद जो एक नया शादीशुदा जोड़ा था उसमें जाँ बहक हुआ। उसके साथ साथ 6 अफराद जो है वो मज़ीद जाँ बहक हुए और पिम्स अस्पताल में इस वक्त 11 अफराद जो है वो एडमिट हैं। 2 बर्न सेंटर में हैं, एक बच्ची जो है उसमें बर्न सेंटर में उसको दाखिल किया गया है। इस वक्त पिम्स अस्पताल में मनाजिर हर आंख जो है वो अश्कबार है और जो एम्बुलेंसेज है वो यहाँ पर आ गई है, क्योंकि जो मैयतें हैं उनको लवाहिकीन के हवाले करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। कुछ मैयतें जो हैं वो जा चुकी हैं और अभी भी एम्बुलेंसेज में 2 मैयतों को रखा गया है और जो ज़ख्मी हैं उनकी तिब्बी इमदाद जो है वो जारी है और जो डेड बॉडीज़ हैं उनको लवाहिकीन के हवाले किया जा रहा है। जी, इस्लामाबाद में गैस लीकेज धमाके में जाँ बहक होने वाले दुल्हे शहरी के वालिद हनीफ का कहना है कि बेटे की शादी थी, रात बारात लेकर आए, धमाके की आवाज़ से उठा और छत फलांग कर आया तो आगे सब खत्म था। मेरे बेटे, बहू, अहलिया और बड़ी भाभी की वफात हुई है। मेरी बेटी और दीगर ख़ानदान के लोग हॉस्पिटल में हैं। आज वलीमा था, लग रहा है वलीमा ही है, सब मेहमान आए हुए हैं। रात को लेट आए हैं ब्याह के, सुबह सो रहे थे सब लोग, अभी उठे ही नहीं थे क्योंकि लेट उठते हैं सारे। बस अचानक धमाके की आवाज़ आई है, उसमें बस देखा तो वो सब कुछ बिगड़ा पड़ा था। फिर मोहल्ले के लोग आए, रेस्क्यू वाले पहुँचे हैं, रेस्क्यू किया उन्होंने। मेरे नई बहू, मेरा बेटा और मेरी बीवी, बड़ी भाभी, बस वो एक मेरा हमजुल्फ, बस अपने रब से जा मिले। जी, मेरे बेटे का आज वलीमा था और मैं समझ रहा हूँ कि शायद अब भी वलीमे पे लोग शायद पहुँचे। और इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाका, कैपिटल एमरजेंसी सर्विस ने इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक CDA मुलाजिम शहरी गुज़श्ता रोज़ बारात लेकर गुजरात आया। वापसी रात 1:30 बजे हुई। शादी वाले घर में सर्दी की वजह से रात गए तक हीटर चलता रहा। गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हुआ। दोबारा गैस आई तो घर में भर गई। सुबह नाश्ते के लिए ख़वातीन उठी, दिया सलाई जलाते ही धमाका हो गया। कैपिटल एमरजेंसी सर्विस को पहली कॉल सुबह 7:24 पर मौसूल हुई। दुल्हा शहरी और दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए, जबकि 12 जख्मी हो गए। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने कहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। एक जख्मी बंद सेंटर गया था, वो क्लियर हो चुका है। रात के वक्त गैस का इस्तेमाल मत करें। ये हंसता बसता शादी वाला घर था जहां गैस लीकेज की वजह से बड़ा हादसा पेश आया। मुतासरा घरों को देखा जा रहा है और लोगों को महफूज जगह पर मुंतकिल भी किया जाएगा। रेस्क्यू टीम 5 मिनट में वाक़े की जगह पहुंच गई थी। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी तरफ से ऑपरेशन कंप्लीट है, लेकिन मैंने अभी आके दोबारा देखा, मैंने इनसे कहा कि एक दफ़ा इसको दोबारा से रीकन्फर्म कर लें। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है वो 8 डेथ्स हुई हैं और बाकी जो लोग थे वो ज़ख्मी हैं। लेकिन अभी हमने पिम्स में मैं चेक करके भी आया हूँ, हमारी वहाँ पर टीम्स भी लगी हुई हैं, उसमें से क्रिटिकल कोई नहीं है। एक बंद सेंटर गया था लेकिन उसमें से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। एक मैसेज है कि रात के टाइम प्लीज़ खुदारा जो है गैस का इस्तेमाल मत करें। गैस लीकेजेस हैं या तो उसको चेक करें, लेकिन फिर भी हम रेकमेंड नहीं करते कि आप रात को गैस इस्तेमाल करें। ये देखें ना, एक हंसता बसता घर था जो एक एक्सीडेंट की वजह से, शादी वाला घर, एक्सीडेंट की वजह से इतनी जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। हम इनके साथ हैं, पूरी फैमिलीज़ के गम में बराबर के शरीक हैं। ये ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कहीं पे भी हो सकता है, किसी वजह से भी हो सकता है। हमारा सिर्फ काम यह है कि हम उसके ऊपर एक इंक्वायरी, इम्पार्शियल इंक्वायरी करा लें और उसकी जितनी भी हेल्प कर सकते हैं वो करें। अच्छा ये हुआ कि रेस्क्यू की टीम्स जो थी वो बिल्कुल उसी टाइम 5 मिनट पहुंच गई और बहुत सारी जानें जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है वो बच गई।
اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں سلنڈر دھماکے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت، سیکرٹری داخلہ کو واقعے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد انتظامیہ کو سلنڈرز کے استعمال میں حفاظتی تدابیر کے حوالے سے شہریوں کو آگاہی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا G72 سیکٹر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ افسوسناک واقعے کی تحقیقات کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایرانی عوام آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، شاید اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ وینزویلا کے عوام سے محبت کرتا ہوں۔ وینزویلا کو دوبارہ خوشحال اور محفوظ بنا رہے ہیں۔ جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں ان کا شکریہ اور مبارکباد۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر سینکڑوں افراد کا ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خلاف پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بھی لگاتے رہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام آزادی کے لیے امریکہ کی اخلاقی حمایت چاہتے ہیں، کسی فوجی مداخلت یا مالی مدد کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ آج کسی کا کام ہے آئی جی صاحب کے پاس، وہ وہاں سے چلا ہے، پورا 10 گھنٹے کی مسافت کر کے جب لاہور پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جناب آج تو آئی جی صاحب چھٹی پہ ہیں۔ یہ سارے مسائل کے حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ کے صوبے زیادہ ہو، آپ کی ترقی زیادہ ہو، اور لوگ آپس میں مل کے اس صوبے کے عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ اور اس میں ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ صوبوں کے نام جو ہے وہ بالکل تبدیل نہیں کریں گے۔ ہم جنوبی پنجاب کے حق میں ہیں، ہم شمالی پنجاب کے حق میں ہیں، ہم ایک سینٹرل پنجاب کے حق میں ہیں، ہم اسی طرح جنوبی سندھ چاہتے ہیں، ایک شمالی سندھ چاہتے ہیں، ایک سینٹرل سندھ چاہتے ہیں۔ یہ جو اب کے صوبے ہیں ان کے نام ہم تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کا نام بلوچستان ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان بھی تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان جو ہے وہ کوئی 1000 کلومیٹر دور پڑتے ہیں ایک شہر سے دوسرا شہر، 1000 کلومیٹر۔ اب وہ بتائیں کہ 1000 کلومیٹر کے بعد جب کوئی کوئٹہ پہنچتا ہے تو اس بیچارے کے لیے کتنی بڑی مشکل ہے اگر وہ آگے سے جس کو ملنے آیا وہ موجود نہ ہو، وہ رہے گا کہاں، وہ اپنے مسائل کس طرح حل کرے گا؟ 1100 کلومیٹر کے بعد آپ کا ایک صوبہ ہو، یہ کیا مسائل کا حل ہے؟ مسائل کا حل آپ کے پاس زیادہ صوبوں کی شکل میں ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں، آج مجھے ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہوئی، آج ہمارے ساتھ جو باقی دوست ہیں وہ بھی بہت سارے دوست اس میں ہماری حمایت شامل کر رہے ہیں، لیکن میں ساری جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ اپنی حکمران جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس سندھ میں حکومت ہے تو برائے مہربانی آپ ایک وزیر اعلیٰ کی جگہ اپنے 3 وزیر اعلیٰ بنا لیں۔ اور ہمیں یہ تو اعتراض نہیں ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ آپ سارے لوگوں میں بانٹ دیں، اور بھائی اپنے کوئی اور وزیر اعلیٰ بنا لو پر لوگوں کے مسائل تو حل کر لو۔ اگر پنجاب میں 4 صوبے بن جائیں گے تو حکمران جو جماعت یہاں پہ ہے وہ اپنے 3 اور وزیر اعلیٰ بنا لیں، اسی طرح بلوچستان میں 3 وزیر اعلیٰ لگ جائیں، اس میں کیا حرج ہے اگر لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں؟